अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों को लेकर ये मेरी दूसरी वीडियो है। सो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले चंद बातें आपसे शेयर कर लूँ, इसके बाद ही हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। डियर पेरेंट्स, 3 साल की उम्र में हम बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवा देते हैं। स्कूल ज्वाइन करने के साथ ही बच्चे का ताल्लुक बाहर की दुनिया से जुड़ जाता है। उसी दौरान बच्चे का एक मजबूत कनेक्शन सोसाइटी और सोसाइटी में बसने वाले लोगों से बन जाता है। यही वो वक्त होता है जब एक बच्चा अपनों में और गैरों में फर्क करने लगता है। गाइस, मेरा यह सब कुछ बताने का मतलब सिर्फ यही है कि बच्चों के लिए स्कूल की बड़ी अहमियत होती है। वो चाहकर भी स्कूल लाइफ को नहीं भूल पाते। उनके दिमाग के एक कोने में स्कूल की यादें हमेशा हमेशा के लिए पेवस्त हो जाती हैं, और वही दूसरी ओर उसकी फैमिली और उसका घर। बच्चे ये जल्दी समझ जाते हैं कि घर उनके लिए एक बेहतरीन पनाहगाह है, और वो अपने दिल ही दिल में अपने घर वालों को अपना मोहसिन और अपने घर को अपना बेहतरीन पनाहगाह मांगने लगता है। ज़्यादातर बच्चों के आइडियल उनके पेरेंट्स होते हैं। अगर बच्चे किसी पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं तो वो उनके पेरेंट्स होते हैं। एक बच्चा बाहर की दुनिया का इतना असर नहीं लेता जितना अपने घर के माहौल का लेता है। वो बाहर की दुनिया को बड़े हल्के में लेता है। एक बच्चे की खुशी का दारोमदार और उसकी परेशानी की वजह उसके घर वाले होते हैं। गाइस, अपने गुफ्तगू को मुख्तसर करते हुए चलो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है बच्चों का रिज़ल्ट। गाइस, फर्ज करें आपके घर में 2-3 ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। उन्हीं बच्चों में से एक ऐसा भी है जो अपने हर एग्ज़ाम और टेस्ट में कम नंबर लेकर आता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है वो 1-2 सब्जेक्ट में फेल भी हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करते हो? आपने कभी सोचा है? सो गाइस, चलो मैं आपको बता दूं आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज बच्चों के रिज़ल्ट अनाउंस होने वाले हैं। फर्ज़ किया आप घर में मौजूद हैं, तो आपने अपने ऊपर इतना प्रेशर डाला हुआ होता है, आप समझ ही नहीं पा रहे होते हो कि आपको क्या करना है और आप क्या कर रहे हो। इसी दौरान जब बच्चों की एंट्री होती है तो आप फ़ौरन उस बच्चे का रिज़ल्ट मांगने लगते हो जिसके बारे में आपको पहले से पता होता है कि या तो उसके कम नंबर आए हैं या वो 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो चुका है। इससे पहले कि आप रिज़ल्ट देखो, उसके साथ जो बच्चे हैं वो फ़ौरन आपको बता देंगे खुशी खुशी में, असी में आपको बता देंगे कि XYZ के इस मर्तबा और भी ज़्यादा कम नंबर आए हैं। यानी वो एक कदम आगे जाने के बजाय पीछे चला गया है। और इसी दौरान आप नोट करेंगे जिस बच्चे का रिज़ल्ट खराब आया है वो वहाँ से छुपते छुपाते निकल जाएगा, क्योंकि उस बच्चे को मालूम होता है कि आगे क्या होने वाला है। वो भागम भाग अपने कमरे की तरफ चलते हुए अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देगा और खुद बिस्तर में जाकर मुंह छुपाकर लेट जाएगा, या फिर कभी कभार अपने बेड के नीचे छुप जाएगा। तो इस गेमा गेमी में जब अब्बू जी के घर में एंट्री होती है तो बाकी बचा कुचा कसर अब्बू जी खुद पूरा कर लेंगे। तो गाइस, अब आपके गुफ्तगू का मरकज़ आपका बच्चा बन जाता है। खाने की टेबल से लेकर फ़ोन की घंटी बजने पर, या फिर किसी मेहमान की आमद पर, या किसी पार्टी या फंक्शन में मदऊ होने पर
میرے کہنے کا مطلب ہے آپ اس بات کو اتنا طول دیتے ہو، یہ وظیفے کی طرح آپ کے زبان پر سج جاتا ہے۔ آپ باقاعدہ طور پر بچے کے فیوچر کو لے کر پیشن گوئیاں کرنے لگتے ہو۔ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ مسلسل اپنے بچے کو کالی کائی میں دھکیل رہے ہوتے ہو، اور ان سب باتوں کے باوجود آپ اب بھی اس امید میں ہو کہ میرا بچہ 99 مارکس اسکور کرے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے دماغ کے میموری میں آپ نے جانے انجانے میں جو مواد بھرا ہوا ہوتا ہے، اس سب کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا۔ آپ نے جو پچھلے 5-4 سالوں میں اس کے دماغ میں یہ باتیں ڈال رہے ہیں کہ بیٹا تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، تمہارا کوئی برائٹ فیوچر نہیں ہے، اگر تمہارا حال اسی طرح رہا تو آگے چل کر تم کچھ نہیں بن پاؤ گے، وغیرہ وغیرہ۔ اپنے گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈتے ہیں کہ آیا ایسا کیا کیا جائے کہ کمزور اور ویک بچوں کے دماغ کو ٹھیک کرنے کے لیے کون سا فارمولہ استعمال کریں کہ وہ بھی باقی بچوں کی طرح اچھے مارکس لے کر آئیں۔ سو گائز، میرے پاس ایک چھوٹی سی تکنیک ہے جس پر اگر آپ نے عمل کیا تو انشاءاللہ تعالی آپ مایوس نہیں ہوں گے، اور وہ ٹرک ہے بچوں کا کانفیڈنس۔ اسے روزانہ کی بنیاد پر موٹیویٹ کرنا شروع کر دیں، اس کے دماغ کو یہ باور کرا دیں کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ یہ ایگزام کیا چیز ہے؟ پچھلا سارا مواد ڈیلیٹ کرنے کے بعد اب وقت آ چکا ہے اس کے دماغ میں اچھے اور پازیٹیو تھاٹس ڈالنے کے۔ خود بھی ایسا سوچیں اور اس بچے کو بھی اچھا سوچنے پر مجبور کر دیں۔ اس کے اندر جو احساس کمتری ہے اسے نکال باہر کر دیں، اور آپ یہ کر سکتے ہیں، کوشش کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چومے گی، بلکہ کامیابی آپ کا اور آپ کے بچے کا مقدر بن جائے گی۔ پھر وہ بچہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ صرف بیج بوئیں، پھل کی امید مت رکھیں۔ اگر فرض کریں وہ بیج جو آپ نے بویا تھا وہ ایک مضبوط تنہاور درخت بن جائے، سایہ آپ ہی کو دے گا کیونکہ وہ آپ کے گھر پر موجود ہے، اس کے مالک آپ ہو۔ خدا را اوش کے ناخن لیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ بچے کے رزلٹ کارڈ کو دیکھ کر اس کے فیوچر کا فیصلہ مت کیجیے، اس کے مستقبل کا فیصلہ خدا پر اور وقت پر چھوڑ دیں۔ یہ فیصلہ وقت کو کرنے دیں کہ کون سا بچہ اپنے فیوچر میں کیا بنے گا۔ کل کس نے دیکھا ہے، کبھی کبھار آپ کو ایک بچے پر بڑا امان ہوتا ہے اور وہی بچہ آپ کا اعتماد اور بھروسہ توڑ دیتا ہے۔ سو گائز، وقت کی کمی کے پیش نظر میں اپنے گفتگو کو یہاں سے اختتام کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی عزیز اپنے اگلے ویڈیو میں ہم دوبارہ ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔